बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों की लिज़्ज़त एक धोखा है। ये तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियो में कुछ तफसील गुज़र गई। इसमें फ़रमाया कि नफ्स दूध पीते बच्चे की तरह है। अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनका कसीदा बुर्दा बहुत मशहूर है, जो हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में एक नातिया कसीदा है। इसमें उन्होंने एक अजीब व गरीब हकीमाना शेर कहा है। फरमाया कि अन्नफ्सो कत्तिफ़्ल अन तहमिलहु शब अली हुब्ब रज़ा व इन तफ्तमहु यफ्ताम। यानी इसका तर्जुमा ये है कि ये इंसान का नफ्स एक छोटे बच्चे की तरह है जो माँ का दूध पीता है, और फिर वो बच्चा दूध पीने का आदी बन गया। अब अगर इससे दूध चुराने की कोशिश करो तो वो बच्चा क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा, शोर करेगा। अब अगर माँ बाप ये सोचे कि दूध चुराने से बच्चे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, चलो छोड़ दो, इसे दूध पीने दो, और वो बच्चा दूध पीता रहे, तो अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बच्चे को इस तरह दूध पीने की हालत में छोड़ दिया तो नतीजा ये होगा कि वो जवान हो जाएगा और इससे दूध नहीं चूटेगा, इसलिए कि तुम इसकी तकलीफ़, इसकी फ़रियाद और इसकी चीखों पुकार से डर गए, जिसका नतीजा ये निकला कि इससे दूध नहीं चुरा सके। अब अगर इसके सामने रोटी लाते हैं तो वो कहता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो दूध ही पीऊँगा। लेकिन दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो ये कहें कि चूँकि बच्चे को दूध चुराने से तकलीफ़ हो रही है इसलिए दूध नहीं चुराते। माँ बाप जानते हैं कि बच्चा दूध चुराने से रोएगा, चिल्लाएगा, रात को इसको नींद नहीं आएगी, ख़ुद भी जागेगा, हमें भी जगाएगा, लेकिन फिर भी दूध चुराते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि बच्चे की भलाई और खैरख्वाही इसी में है कि दूध छोड़ दे। अगर आज इसको दूध ना चुराया गया तो सारी उम्र ये कभी रोटी खाने के काबिल नहीं होगा। तो फरमाया कि अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इंसान का जो नफ्स है ये भी उसके छोटे बच्चे की मानंद है। इसके मुंह को गुनाह लगे हुए हैं, गुनाहों का जायका और इसकी चाट लगी हुई है। अगर तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो करने दो, गुनाह छुड़ाने से तकलीफ़ होगी, नज़र गलत जगह पड़ती है और इसको हटाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। ज़बान को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, अगर झूठ बोलना छोड़ देंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी। और इस ज़बान को मजलिसों के अंदर बैठकर गैबत करने की आदत पड़ गई है, अगर इसको रोकेंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी। नफ्स इन बातों का आदी बन चुका है। रिश्वत लेने की आदत पड़ गई है, अल्लाह बचाए सूद खाने की आदत पड़ गई है, और बहुत से गुनाहों की आदत पड़ गई है। अब इन आदतों को छुड़ाने से नफ्स को तकलीफ़ हो रही है। अगर नफ्स की इस तकलीफ़ से घबरा कर और डर कर बैठ गए तो इसका नतीजा ये होगा कि सारी उम्र न कभी गुनाह छूटेंगे और न करार मिलेगा। मैं कि याद रखो, अल्लाह ताला की नाफरमानी में करार और सकून नहीं है। सारी दुनिया के असबाब व वसाइल जमा कर लिए, लेकिन इसके बावजूद सकून नसीब नहीं, चैन नहीं मिलता। मैंने आपको अभी मगरिबी माशरे की मिसाल दी थी कि वहाँ पैसे की रेल पेल, तालीम का मेयार बुलंद, लिज़्ज़त हासिल करने के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं कि जिस तरह चाहो लिज़्ज़त हासिल करो, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है कि ख्वाब आवर गोलियाँ खा कर इनकी मदद से सो रहे हैं। क्यों? दिल में सुकून व करार नहीं है। सुकून क्यों नहीं मिला? इसलिए कि गुनाहों में सुकून कहाँ है। याद रखो, इन गुनाहों और नाफरमानियों में सुकून नहीं है। सुकून तो सिर्फ़ एक चीज़ में है, और वो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद में इत्मीनान और सुकून है। इसलिए ये समझना धोखा है कि नाफरमानियाँ करते जाएंगे और सुकून मिलता जाएगा। याद रखो, ज़िंदगी भर नहीं सुकून मिलेगा। इस दुनिया से तड़प तड़प कर जाओगे। अगर नाफरमानियों को न छोड़ा तो सुकून की मंजिल हासिल ना होगी। सुकून अल्लाह ताला इन लोगों को देते हैं जिनके दिल में इसकी मोहब्बत हो, जिनके दिल में इसकी याद हो, जिनका दिल इसके ज़िक्र से आबाद हो। इनके सुकून और इत्मीनान को देखो
کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، فقر و فاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے مقابلے میں کافی مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ فرمایا تاندی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائیں گے، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اپنی اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے۔ اس کا عزم کرنا ہوگا، پکا ارادہ کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، جو خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں، وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کا بنانا ہے تیرے قابل مجھے، یعنی اللہ کے قابل بنانا ہے۔ اب اس دل میں اللہ جل شانہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھو کہ شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے، جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو کچل رہا ہوں اور آرزوؤں کو آرزوؤں کے جو خون کر رہا ہوں یہ اپنے مالک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں، تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آگے اور بھی تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔